وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دوامی 3 سال اخیر با برگزار نمودن عملیات‌های شرطی کار در حدود پایتخت به یک قطار نتیجه‌های نظررس نائل گردید. این است که طبق معلومات آماری صادرشوی جنایت‌های اوباشی و رسانیدن ضرر جسمانی با استفاده از سلاح سرد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است، اما چنان مشاهده‌ها نشان می‌دهند هنوز با خود گردانیدن کارد و دیگر نمود اشیاءهای به صفت سلاح سرد استفاده شونده در بین جوانان و نابالغان به چشم می‌رسد. تجربه تفتیشاتی ثابت نمود که در صورت با خود گردانیدن کارد از جانب نابالغان و جوانان و پیدا گردیدن عادی‌ترین بحث و مناقشه عاقبت به جنایت‌های وزین حتی با کشتار آورده می‌رساند. با مقصد پیشگیری و مصادره آن میلیسیای شهر دوشنبه عملیات کارد را در مرحله نوبتی از سنه 21 تا 26 سپتامبر سال جاری در کوچه و خیابان، منطقه‌های خدمتی و موضع‌های جمعیتی برگزار نمود. در این مرحله در عموم 36 نفر جوانان و نابالغان که با خود کارد و کاستت و دیگر نمود پردمت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده داشتند معین کرده شد که از این شماره 17 نفر نابالغان و 19 نفر دیگرشان جوانان تشکیل می‌دهند. از نامبرده‌ها در مجموع 26 عدد کاردهای گوناگون تمغه، 6 عدد کاستت و 4 عدد چوب دست دوبینکه دریافت و مصادره کرده شدند. وابسته به حالت مذکور نسبت 6 نفر حبس مأموری به مهلت‌های از 7 تا 10 شبانه روزی، نسبت والدین نابالغان پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری با ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و نسبت دیگر به کارهای سود جریمه‌های مأموری تطبیق کرده شدند. از جمله نظرов شیرعلی سکندروی سنه تولدش 07/02/1999 ساکن شهر دوشنبه کوچه رحمان نبیوف 1 عدد کاستت. قیاسов بختیار عظیموویچ سنه تولدش 12/12/1995 ساکن شهر دوشنبه کوچه زرافشان 2 1 عدد کارد. سید برهانов منوچهر سید غفوروویچ سنه تولدش 16/07/2002 ساکن شهر کولاب جماعت دهانه دانشجوی کورس دومی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان 1 عدد کارد. یوسوپov خداینظر سید مظفروویچ سنه تولدش 16/10/2000 ساکن شهر دوشنبه کوچه حصار فروشنده بازار کوشانیان 1 عدد کار. табаров шодмон абдурашидович санаи таваллудаш 20/03/1989 сокини ноҳияи рӯдаки ҷамоати чорякорон фурӯшандаи бозори балед ҷавон 1 адад кор. исмоилов ҳасан аслишоевич санаи таваллудаш 17/04/1990 сокини шаҳри душанбе кӯчаи бобоҷон ғафуров қаблан бо моддаи 237 авбошӣ суд шудааст 1 адад кор. мирзомуддинов худоидод мирович санаи таваллудаш 11/12/1994 сокини шаҳри душанбе кӯчаи қаротегин 1 адад кор. саидов умед ҷунайдуллоевич санаи таваллудаш 21/02/1989 сокини шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ деҳаи чимтепа 1 адад кор. насруллоев толиб исматуллоевич санаи таваллудаш 22/09/1985 сокини шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи ҳувайдуллоев қаблан бо моддаи 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор суд шудааст 1 адад кор. афғонов сафаралӣ муродов санаи таваллудаш 29/05/2000 сокини шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ кӯчаи якатут 1 адад кор. муродов бобоҷон зафарович санаи таваллудаш 01/07/2002 сокини шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ кӯчаи борбад 1 адад кастет. раҳмонов валиҷон ҳасанович санаи таваллудаш 31/10/2003 сокини шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи саҳбо 1 адад дубинка. шоҳсулаймонов сафо сафарович санаи таваллудаш 1995 сокини шаҳри душанбе кӯчаи саноӣ қаблан бо моддаи 237 авбошӣ суд шудааст. ҳукуматов вайсиддин шамшерович санаи таваллудаш 18/09/1995 сокини шаҳри кӯлоб кӯчаи лоҳутӣ 1 адад кор. кабудов олимҷон синоевич санаи таваллудаш 13/03/2002 сокини ноҳияи қубодиён 1 адад кор. бобоқулов зуҳриддин ҷамолиддинович санаи таваллудаш 23/05/1999 сокини ноҳияи рӯдаки шаҳраки сомониён 1 адад кастет. соҳибов илҳом абдураҳимович санаи таваллудаш 01/01/2000 сокини шаҳри кӯлоб 1 адад кор. абдуғафурови абдулҳаким санаи таваллудаш 25/08/2003 сокини шаҳри кӯлоб 1 адад кор. маҳмудов бахтиёр комилҷонович санаи таваллудаш 11/07/1990 сокини шаҳри душанбе кӯчаи ҳилолӣ 1 адад кор. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз тамоми калонсолон
падару модарон, масъулини мақомоти дар тарбияи ноболиғон, манфиатдор ва омӯзгорон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки назорат ва таълиму тарбияро нисбати фарзандони худ пурзур намуда нагузоранд то наврасону ноболиғон корду дигар намуд предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашавандаро бо худ гардонида даст ба амалу кирдори ношоиста зананд.